français c'est au sonde e rien goin kan because we no isu ni mane iwie Nigeria na mostly mane iwie do mapa or la Facebook mapa or social media no wati o me la Facebook de ou pa kana on a first time ni ya because we na do to agbe e no say na la o we français na osunde na yon sun a do e ki no do na yon sun no lo pe a no won ho ya mi ho e 1 million we wagbon na owe 1 million ni a me half of it no lo ye ke o pe anu won ho ne no lo ye ke o pe anu won ho ine so no oge français na do wado ivava oranyo no ya wa mawe ne me ya so no wa mawe no ya de na ewe yin we so no ka be bia no pe no ka won ho ne ama wo ya wo ho na pe na wo ho na for years in gire good things in separate ne da do live yo why ewe run de français da do na so live here o why ge no pe wo ho na ro for 4 years in ro wa pa idadore ga lewa ore no pe ai lewa ore no ko ilewa ore no pe no ko o igbalepo o vi arie e caf ne demarkiti ekela o ya vi oyo we no pe na vi mi yin epo na rudo mu ebo yin epo irebo o pe na ya mu yen irebo o pe na ya o ya mu yen so oti pia oti huwe ni ado areke no pe na tan ebo yiwe o wa ni agbaje wa wo ho na ti wa kamuwa o ho na we kamuwa se we o pe na ho o pe na raje ige government na mu wane o pe na for 6 months abi 7 months ona aro akedomi government do gbe do gwa lo wane o pe na do aro wa ma be nezo ya sunu we wana emi we e ba mi na sunu e ba divorce paper e divorce paper ni e ba sunu e ba rie no ho na wa no ho na we family no pe abo no wa tie no wa no wa family wa gbo o ho na we kwere Facebook me no jiwo me opa no go wa o de no wa na ri pe e français on da do bien ok debe no ta ye ban wa ma we ori bien e français star ige ate fimi o ho na ati wa no wa do o ho na fi we miku oje okpena no ka wo eki okpia na nwina va na emi we ki ari nwina se kene gbe français ye ni a okona do so la dian we français mi yen odo nu wari na ri ya gona ige mi ni français yurema mi ni français yurema wa ta we 20 years oje na ni ya wo ya yen gbe okay 20 years oje an gbe 40 years are separate no wana we français o gyo hona o pe na we no ri be divorce gie o wo han we na me we se gbe ane for many years 1 year 2 years in hiro e no we concern yan tin ma e finri because a han divorce o take a long time no tan rejo okedo won wa ma nota wa ri abu o pe ana wa ma nebe no hona ala yes wa we eso we tare ma ni no ka tene ne mere no ga wo na mere to mu mi yunu agun a re no ya agun a o mu mi yunu ogun a na we ni ma re voice no o ma we ne mi ya sunu ni me da me wo keke na we de do te o pa keka no we ma ta wo o ma na o ri ebe no hona e ma na ri ebe no hona no ya no hona ya me bebe we dem ma ko kwesi 10 years ne no ya me be ne problème yana ke sunu ne on don ave na ke sunu ri ba na mi ere français ri bien na e ban ri do la dia wo mana ri gegbe ri ba ti e français wa we je français we go nia wa gari e picture momo na wa da bien innocent wa na ri ejo mi anu wo takpa mi anu e wa ya fefe o takpa wa be ge o de o reta o e matata o emeni tani ema nwana we français ige o wa be mi ko o ku no le lo pe ano ka won ho ne wo pe ano lo be ko wo kon ti on de kene abe mi ku je wo
de que na bem ku no rije se u nya eva okay oko no ro wodo no ya lo bi eke obo ave wo be lo bi eke man no mu na be BW ona e we big man wife yin hin no ya invite e man ave bi eka no recampi ire no iwe ni temo pa ma wa wi yan ti ere ne no na no we francais no ko no do mo ka bodo mo yun na we francais go we be ku go bi ele ire ri obi ele o ma show la dan go amuro jo hun ama wono na ga amuro jun we na je ane ye de we ni ri be sector o ge marriage re no ya we marriage no ya we introduction or no ya we marriage no ya we a court marriage o ma mi ri la dian etinye be wo yin le wana mi ewe ibata no we gbe bata no woro we no tatu we no we gwalo wa no we amu nyero we ma me no what won ro paro no a no kan explain ma we ma re do time no we no wa wo boya sun no we no ya e di we no wa ya we ko we no wa ya gbepo ba we no wa ma lojo go wa ma gi o ma gi weta okay français rire nia we do mo nya wo e wa ta le me no ma gba uwe boy uwe anybody ne but oka ke ni ma hu fiwe no jozo because wa ma ebe ne ya sunu we oka ke ni wa kan ebe ne ya sunu no wa ke do aboyen okay wa oka ke ni wa no ho na we e ban français wa ta nya we 7 years oje ni français ke lele ma na wa na mi ere ban o ru gbando lele o na irun gba na $1 no ke ni ma na ke je Nigeria mais on savait dire ouais man manger Nigeria weje ojo si gbaha weje okay man na keje Nigeria ever since ni France so pa wa lele France so pa oko no lele no ga lele we Nigeria ni emi no joma o aze o hu no ha we e ki o pe anwina e o pe ana go ye bomu yen eri o pe ana wo na eri yen me ni ye gijawu excuse me eri yen me ni ye gijawu eri yen gi wo no na okay yen fi we arite mi oku ohu opa no kian lele mana yen fi we arite mi oku opa ni mana kian ome de ken wa na atale tata toto na nya de te de makina ona yari oku because of we most of iku ohun no re ola yin most of iku no re de maki pa yo ma bo ona we ni wa ya gwalo ni e ko gwalo we Nigeria ori enia okyan we yu wa gbe wa ma gi enwa mi wa ma gi ri pu yo to ni wa ri no oku na mo boss nu owo ko na we no yari akabe mi ko no kama ebe ka bie ba mode e o ko na pa sun o ma so ro no ma ebi o so ya bie we ya agba 10 years no we agba 15 years ne o ke do bie ba e ebe yan pare sun abe mi aru won pa no we bi omo pa kekan e iwe gbe iwe bie omo pa kan ni do 1 million wa ho e yan pare sun but we wana mi e we wa gun ago bopa wa ma we ne ya sun nu we nu wa we ne na nu wata na wa mi ma no ke de makire no gun ayo we ge ne na ya sun nu we wo so mo na gbo no wa si kokko na nu wa nu we wo mi na ya sun nu we wa ma no wa gbe ihun wo bopa e français we français ya ri wa e David no ti wa yo we mi na ba wa gbegu e ni no wa otakpa o wa be se ve ri ewu ma e ma na yon mo ho na ke Nigeria re we Denmark wo mo ho na ari owa ona mo ari owa o ma na mo re o bi e no ho na e Nigeria na bio omo no ho na pa omo pa no ho na bio ni ma na e Nigeria na bio e Denmark ona we won je birthday okpe ana ma we won ko na o na wo those things ne e Nigeria na egbe yan la wa da doge na wo ko na re jemi mana na wo e mana gele mare bu ona divorce ona de maro ko na okpe mi oku o mani ku most of people me di ma wa je ma won yin me ma we gwa we respect we ne ipe a runda we maybe wa we ma la we bone ma wo pe awe ni mariri mi ma wo na mi we mi wo pa no ke wu wa ma ibe je we awe mi agbon we iga we mi o da awe mi yeke ege no kpanya ya ha we e mana na stop e mana e patient yin e zin gborin yin na fo wa do sun ago emi ni wa wi pe ai wa so pe ga ri wa e wa ago oke kere ni wa ya ri lu fun kobo wa so iku nebe me nwa no yan ga gbin wo bopa yan ga de because me believe wo we no ko ni we jeri wa weje
o ko pa yan ro we o do afin o accuse ko da fin yo o ye bomu yen o pe ye bomu ko abi o ko ye bomu pe a iko da fin tan e bole lo waya iko we ya o pe na o ko na we to o puk morwa o ga gbale to e di pa la fi ma so e o si o ko na o pe na we ko ebu e wa we gwo o suwe we gun we gwegwa o si o pe na no pe na we dori ke gbotin o ko na accuse e se we o lo we come no ma say 5 years e ga no we no ko na mai nwa we ke ni wa ta se na wa ire ke na be mi kuji wo we o pe awon ko ro ne for yes government na we ya mo wa no pe na wo ona yan pay 6 months abi 7 months wo ko na ko efwa o ko na ibe gege ma na me se pe na ye be ri o wa o ye be ari o wa o be ari o wa e ma na ya o ko na gwale we no ya change sign ya e no pe na ga imeke na lawa because of we kan mi o ko we of we kan mi o ko we wa ire ya we gbe ya boyen ne do okay o pe na ona be of sign we ne o pe na be do we a ni e ke wa yun ya yin ya ri un lu fi kobo ni wa yun ye won ko pa mo ya pe tan we won no ya hurun do e ope apa e ke na ro tagbon na ya wi e eri o be yo ko no ope na hurun do ko pa o mi so ko iko ya fe no ri mo se fo be bagbon na iko e do mo se no won yin me wo uni me o se uni me o wa o se maga ila we bone emi ne sunu we wi ma emi ni ma ti wo pe we wi ma imani ko ga wi pe aye maga wi pe aye aga wi pe aye o ye na me wi eri ma bi ji ma o e president ime nwa we ra me bi ji me o wa jo wo ke ra me gu e era me gun gi je me gu era me gun abeti mama gbe nya pe awe na gbo ye na me ogun wa ja ogun wa di mo pe ani hin o pe aga do wu emi no ma ga wo owu emi no se no ko na ni we ni ka mu wa mi kere ni wa o ni wa ta mu wa na emi no se no ko na so na ohona igba ne oda fon eri eji nwina inwina na so 8 o'clock abi 9 o'clock ohona ya so nwina be 11 o'clock abi 12 o'clock e ma ohona ore mi ku oje because ni eke wo pe ano pe na mari oku owe orire we bana wa ire na we ban français ri do bien na ni e ba yen do ladian we ezo no ri so we no so we nepo maria ade owi ya ma ese mi ropa no wi ya no ire no kan gba 10 years na oye be monti na bi next month obi yan no ko kan gba be 10 years o ma ese mi ro pa be mi na kesunu e ba yen ri re ni awe e ma na mi ke gbin na de ne o de gbo ko be ne wa o ko no be ya de kan ya o mo se yen my dear Frances o sa lo bo aji we ami o ne won zan o zan yo wa mo se we ne ma ke jan si use taye condemn aye mu ni no rene iri o wi bieka na ama wu we no e wada e said we me go se make jasi we wa agbenu we agolo onani ana we ni yawo ni we ya titi emi ro pa we ni yan awo we ni yan awo we o sa lo bo agwe o sa lo bo o kan ugwo kan agbegwo we o kan agbegwe omo nu bi eni iyan le ka gwerun da wu le lo pe na ni yan do run da we ni yan do le gbin ikini gbe we ni yan do si o pe ana koto e kan ti sunu e sunu ni iye no wu e àwọn ro pa no kan ti mo yu ohun e ro no mu iye iye kwa no mu yo kan aju won e le mu yo re ni so fa e we mi dance we no pe we ni dance we no ko e we ka nya wo erun de re mi ni yan u ba ko na ma giyan ogun nu yan e yan ta wa wo ko na o yin gbe uma ko na de uma yin ma be yon wo de owo kan oda fun bu we de e so da fun e no ti yan ma se petike kan i go da fun o bu we re we yin we me we o we na we mo we re gbe o green o wu we na we green o yin o we ni tana français e de zeji yan gin no munu re an gbe ko to e be ru da me o gborun de mi ni yan be tana na no apan ko pe ana e pan kan o pe ari oko nu gba na okun o keke aro do mi oko no sopo ni ha ba gba aro for life o ma be gi ave en ban adu wo ho ye do ma be ri ye be ro da o no ri no gele no salo bo agege e we ni ka mo wa Francis ma me mi no si wo e mi no ku no yo an mo ku na ebi no jo an mo ko na orire we Francis do bien no kwa ope na ara igole do divorce yen bania ahun agbe biyen jiyan bo oni no wan ri na mo ko na o ko na me bene for 10 years do ko na a lazy woman ope ari ebe nu we o ka nu we nwina nu debe we ni be we ye kankan e squad we demaki o ma je school
Or one or 10 years, or my years school, we may be in a bag and atemu because of way of we man, or fee we man at it go home, or so a hanty zin, or fee win your year of fun, no mega in massa will tag monaya. And then must all by where enough is enough. A bang and I stop a full stop, a ban or the man agualo, no guale life for her, waya was one wawara. Wawara, when I mean, we are ban a nyek boy, no mistake and I can all larry. Waya wawara wa mebe no so no e no ro e o kuya de ke no pe na go gwale inwina ona go bo kan gwale nwina because a man na all ye imagine nwina be Denmark of ye imagine nwina ona gwale nwina no kan egba ne e man na ko na ma me no o ma nwina a stop e nwina ni so nwina be 8 o'clock ya so nwina be 11 o'clock 1 o'clock o fi what that fin e go of ye imagine nwina re director no ana stop e ori re na we o da fin ogbere ke no ko we je no affect yin be ona do aso ona do so la wa ka me no temata wa no what yin no ko no mo ari e Cameroon iya me e meta problem be family o ti yin no ko ni agba ore be Cameroon o ko no go pa ni ye bo mu yin iri yin me ni ore bo ya lu yin bo ya lu bo me bo ke fa fa we no do yin go pa ni ye bo mu yin so o pa na ri go eri bo wo be no e wo ma ye bo mu yin den wagi so jibo so e ni tana wa le re o do dere me ni tana no wa muzi egbe e ma na ga ke Nigeria re wa ge mebi o eti gun wa ge we gun wa ge ma we no we siko e wa ge ya we do temata because e na bu wa e wa kan ya gun e mostly bi ya gun ya tin e Monica de basio no ye na mi we we nu ye be na we egile na muton ye ren we egile na muton odo nu de ye nyenyenye akwaru nu ye nyenyenye u re woni oni o ma we no sunu e nene di mo fi no waro no yari owo kan wa no do ma lo ye kokoro paropa do wo kan pa e wa o ko ne ni e ja wo kin no yari do ma lo ye kokoro paropa de ana mi o re français na o ba re wa ro te gwale o te like français o ire romance yon bo o yan na mo vi because me ma bere wo ma eme mi ya sunu e wa condemn mo my dear sister française o ma eme e film e na enwe kenya no gide against we no wo ate film wen ya he wen ya ya tu wen ya re e yan pa o re film we e yan pa de film we e film nu je e yan pa emi ni kan ye we gbeta ma we e ka ni awe ge mi no sunu o ba ko na o ma giyan o ri obiyan e yan ta o ko na gera o se we gera iju e gera otun e we mi dan we su ni ne o ga we su ni we ne ga we si we gbe e kenu kana lerun no mo no bia no we a lerun ne o mo no da fun me because definitely o mo na no bia na o bi o we ri we no o we ri e we na ho we nu me ke na yo da fun ro o dona bie ona ka bi okeri ho be o ko ni na mada ho o money e go no kwa o gwo pe ani o ko o pe na ka bie o wo kan o mo ni me dori o bi e na ge o bi e ri yan bi o ko ni o pe ani o fi de bede ye je upore ondo nyon upore ka bodo po lose upono ono te ono gbe wa gbodo o be ye o ye gbo no so ni o go no kwa no e progress yo gwo pe ani utoma gmora bo go pe ani e oni kama we français ona we ni oni kama we my dear sister a lerun yo wo hun e ke una lerun yo wo e o we lerun yo o ho ne odo no we e Monica no waro no wa okuku e no ro we na gwana ni wa gwi wa neme wa ye kene oro bo we Monica la o waro pa me right wa ya neyen wo se ne Monica na ri wonu no ya gwan ye me français woge Monica na we sunu e français we gun ayo a abi wa we ni français we tajo o ke de Monica na ri mu enyan e bien ka file boye o file boye Monica e yin me o na bien ka we a file boye français we a on dem français ma wo ge we yo ni a e Monica wa mu enyan ire obiele yin ire e fimi yin we yin ire yin na we yo anwa yin o we ni ama we mu e ladian o wa ya mu gbe o mu gbe ya ma o si gbe ya ma we nu we se gbu we ja we comfortable wife we kin we gele we comfortable we not comfortable we feel we obo o mass o da fun we o we na te no bo lori e ku we no bo na la wo we because e français because a man now feel we o français mass o wo kin o si ona we yan ari e français
o we be fi we e ma obo o maso da fun o na wona do lowi ekewe because we ga we bo mama so da fun o de wona wona bo do lowi ekewe no na ya invite bieka we ni yan ka we ni yon we wa ti ere Facebook iwe ni uti bieka wa da fun apa ne etu we fi we BMW man no na we kan we BMW etu we fi one maso da fun we o we na ya akwene o we na ya akwene. So e man na fi we Francis maso wo kin yen unyi won gba so wo kin Francis e ma cuisine won de won yen jo e bo mu yen e man na e ko fi ona e ko gbera re e kene Francis je wala wo wari obo yen kunre wa emi na o ma kan wa emi na ma kan we family e man na gwe e man na wo maro ho na wa wore de makina wa ga rewa de no ya gwe sani wo we owo da fun ere yin reba ana emi wa mu mi na nyauna mame no wa gun ani wa dawe o e no so bo we bo do pe akun ko kin o ma mi na ya gi we unu wari obi o kan mo na da bi o me kwese unu wari ye yupa dede aga eri ari obi wa yupa dede we unu wari obi o kan ye o nana a o wa ama ye ku wa ama o abo mame no vie bi wa we u pe we nu wari o mo no wa da de na yu pe wa we mi Francis ga ka o wa au wa ma ye ku wa ma o Francis ma ka u wa ere mo na ma ka u wa wana wa wi bi ka na no salo ba kan ya ha mi wa o hian se when e Monica we no bo we na Monica se we bo na de kana na so ni bi de kana vie picture bi na vie e Facebook ana wi bi ba ana mi wari e picture o mo na wa da bi innocent person o bo kana wa ti e picture Francis wa ti ye jo because wa the Francis we gbe ala wa we no we gbe kin star neka no ma kan on ni o ya agwa le no ya mie e film no je no make na ya on wa me to wa kan we ya tin Francis my dear sister tin han ya ton we mu ara u po carrière ba de ge gba bi gba senu ri ba de e dan we kan we ni me je ona o wa yi me ma ona we gbe yi me mo se o ya ona we gbe yi me ye bolozo because e dan we kan dan we ozan a dan we ozan a we le lozan giyan wa zan we. So when the morphin nyon se when ya wo we owo kan ti on dar won pa no ri picture ere de won no picture bi e bare the morphin ana we kian sunu o ma we de ya ma we so anything wa ri egbu wa ri picture mojo wa ri vie picture me ma be blame me ma o e ma no vie picture ye e picture mojo e Facebook no e picture mo na bie na ri Facebook because won ma me wu we o ti me wu we because e ma bugbe ne no wa e dan awe ma ni gbosa lo boa e ma ni gbosa lo boa ye ragbon na e jo rian iyen yon rian e sapa owo di rian mi dan bi mi dan emi si bi abi emi si na ni emi ko wa bi ele mi ko na emi no bi emi ko why we no kan ido ya ma ma o understand even mi ge bi an pa ban ra hamu we unyi mi ju o mo ma ri unyi mi je do ri unyi mi no kan ri yon he to do ri unyi mi ju a yon he to do ri karata ri ju a ijo ma gbo ma ijo ma ka de azen ma gbe ju ijo ma khian ma ka ama be yon we me bi iga zen ju khin eri owo no na ave mi ko ne be won ni me o kwe soro awe me unyi me e problem ero ni o ko ne won ni me so fa no bi e gari bunyi mi je we ti an wu nyi me ni ju wa gege mo fi obo were yebo my dear sister na me ni oni wata mawe o ma me ma we igwe ni do teme twin na mawe emi no so no di mo fi no ro ne no wuyon di mo fi no ro wuyon owo kan we ire ni a o ma so ro na we we travel is a part of education a travel is part of foolishness ri no nu wa ri wa no nu wa eme na tana mo di mo fi we owo kun we do we be bielele yi o e be bie we be biele yi o we no ma efe o se gbe mi ya kan we ga fe la jan wa ko we no ye di mo fi o si eti ye di on si eti ye di an o ma mi no owo wo nenemi president nenemi me ma no mo we nenemi president o ma no wa we Facebook no ma ka win your president o ma ka win your governor we na ga nenemi Facebook president no abi social nenemi president yan wu kin we bi agbere yin wo awa be abiene abi emi na me gu abi agbe yegbe owo wa nyon we gbe yegbe we ri bi we
do kama be gwe ma be ti we gwe gwan we be review we nu we obi we ni nu we be re nu we we ibi me be nwa de ne ibi wa sebi na ejo to ave mi danu wa na ibi wa pe o wa we ejo to anybody no we mi si ibi e iya mi e wo da o ma no we mi dan ibi e hin aba e wo da o wa mi ma so lo na awo e we bo na o wa mi jobo o he wa mi emi ne ka o we wo da o emi no manera bi je ka o wo da o do adekun e we bo o ma no emi we mi dan dekun e we because emi ne ra bi je wo yo to e bi e be do ami e wo da o ni because emi dan na be adekun yan e di mofi e kosi owo kan ti we tu ye di mofi ri ovan gbere ìwọ náà mi wi bia ka yan ri ti e bonu e we na mi oriri agbe ko ma we ikin no okun ame ri si event no mo bo ri si event no mo we ri si event ke no ko gbodon ron ko meme yan ri robio u be si egbe bo mama ni we wa ta ni we eri ono na no e mata we wa ta ni u te no manoro eri robio pe eri robio ku eri condemn pe eri condemn ku nu wa en we no wa manoro uta waga ti ebo ni ma waga ti ebo me ke nu de wa mu wa me egwebo wo wa o ma gi me ona mi ni oni tamu wa eteme pe atemi ko wa egu wa ma be yen i ma be yon wa okay o wa bye o one love. We anti e no wana no we Francis no ko no do mo ka bodo mo yun na we Francis go we be ku go biele igeri obiele o ma show ladan go amuro yo hun ama wono na ga amuro yun we na je anen ye be we ni eri best sector okay marriage re no ya we marriage or no ya we introduction or no ya we a marriage no ya we a court marriage o ma mi eri ladian e tin ye be wo hin le wana mi ewe ibata no we gbe bata no woro we no tatu we no we gwalo wa no we amwen nyero we ma me no what won ro paro no a no kan explain ma we ma re do time no we no em wa wo boya so no we no ya e di e we no wa ya we ko we no wa ya gbepo ba we no wa ma lojo go wa ma gi o ma gi weta okay Francis rire nia we do mo nya wo e wa ta le me no ma gba uwe boy uwe anybody ne beto ka keni ma hun fiwe no jozo because wa ma ebe ne ya sunu we o ka keni wa kan ebe ne ya sunu no wa ke do aboyen okay wa ka keni wa no ko na we e ban France wa ta nya we 7 years oje ni France ke lele ma na wa na mi ere ban o rungban do lele o na rungban na dollar no keni ma na ke je Nigeria mais on savait dire ouais mana manger Nigeria weje ojo si gbaha weje okene mana keje Nigeria ever since ni France so pa wa lele France so pa oko no lele no ga lele we Nigeria ni emi no joma o aze o hu no ha we e ki o pe anwina e o pe ana go ye bomu yen eri o pe ana wo na eri yen me ni ye gi jawu excuse me eri yen me ni ye gi jawu eri yen gi wono na okay yen fi we agite mi oku ohu opa no kian lele mana yen fi we agite mi oku opa ni mana kian ome de ken wa na atale tata toto na de te de makina ona yari oku because of we most of iku no re ola yin most of iku no re de maki pa yo ma bo ona we ni wa ya gwalo ni e ko gwalo we Nigeria ori enia okian we yu wa gbe wa ma gi enwa mi wa ma geri pu yo to ni wa ri no oku na mo bo sunu owo ko na we no yari akabe mi ko no kama ebe ka bie ba mode e wo ko na pasun won o ma so ro no ma ebi o so ya bie o we agba be 10 years no we agba 15 years ne okay do bie bae ebe yan pare sun won abe mi arun pa no we bi omo pa kekan e iwe gbe iwe bie omo pa kan ni do 1 million ba ho e yan pare sun won but we wana mi e we wa gun ago bokpo bokpa
wa mawe ne me yaso nu e nu wa we ne me na nu watana nu wa me ma no ke de makire no gwa yo we me na yaso nu e wo so mana gwa no wa si kokko na nu wa no e we me na yaso nu e wa ma no wa gbe ihun fi obo were ye bo my dear sister na me ni oni wata ma we o ma me ma we igwe ni do teme twin na ma we emi no so nu di mofi noro ne no wiyan di mofi noro wiyan owo kan we ire eniyan o ma soro ni awo we awe travel is a part of education a travel is part of foolishness eri no nu wa eri wa no nu wa emi na tana mofi di mofi we owo kun we do we be bielele yi o we be biele yi o we no ma eve o se gbe mi ya kan we ga fe la jan wa ko we no ye di mofi si eti ye dian si eti ye dian o ma mi no owo wo nenemi president nenemi me ma no mo we nenemi president o ma no wa we Facebook na ma ka win your president o ma ka win your governor we na ga nenemi Facebook president no abi social nenemi president yan wukin we bi agbere yin wo awa be abiene abi emi na me gu abi agbe yegbe owo wa nyonyonyonyo wo be gbe yegbe we be review we dowo kan ma be gu ma be ti we gu we gun we be review we nu we obi we ni nu we be re nu we ibi me be nwa de ne ibi wo wa se mi na ejo to ave mi danu wa wo na ibi wo wa we ejo to anybody no we mi si ibi e yan mi e wo da o ma no we mi dan ibi e hin aba e wo da o wa me ma soro na awo ewebo na o wa mi jobo wa mi emi nira ka o wo da o emi no manera bi je ka o da o do adekun ewebo o no emi ewe mi dan dekun ewebo because emi nira bi je wo yo to e be do ami e wo da o ni because emi dan na be adekun yan e di mofi e kosi owo kan ti we to ye di mofi ri ovan gbere iwo na mi wi bia ka yan ri ti e bonu e we na mi oriri agbe ko ma we ikin okun ame ri si event no mo bo ri si event no mo we ri si event ke no ko podon ron ko meme yan ri robio u be si egbe bo mama nu we wa ta ni we eri ono na no e mata we wa ta ni u te no manoro eri robio ku eri condemn ku nu wa we no wa manoro uta waga ti ebo ne ma waga ti ebo me ke nu de wa me egwe bo wo wa o ma gi me ona mi ni oni ta mo wa eteme pe atemi ko wa egu wa ma be yen ima be yon wa okay o wa baba o one love wado evava oranyo no ya yo wa ma be ne me ya so no we wa ma be no ya de ya na be yin we so no ka be bia no pe no ka won ho ne ama wo ya wo ho na pe na wo ho na for years in ya gere good things in separate ne da do live yo why e run de frances e da do na so live here o why ge ke no pe wo ho na ro for 4 years in ya ro wa pa idadore ga leba ore no pe ai leba ore no ko ileba ore no pe no ko o igbalepo o vi arie e caf ne demarket e kela o ya vi ojo we no pe na vi mi yin epo na do mo ebo yin epo irebo o pe na ya mu yen irebo o pe na ya o ya mu yen so oti pia oti ku we ni ado ake ke no pe na tan ebo yiwe o wa ni agbaje wa wo na ti wa kamu wa o ko na we kamu wa se be we o pe na go o pe na ga aje ige government na mu wane o pe na for 6 months abi 7 months ona aro ake do mi government do gbe do gwalu wane o pe na do aro wa ma be nezo ya sunu we wana emi we e ba mi na sunu e ba divorce paper e divorce paper ni e ba sunu e ba rie no ho na wa man no wa no ho na we family no pe abonu wa tie no wa no wa family wa egbo o ho na we kwere Facebook me no jiwo me opa no go wa o den wa na ri pe e Frances on daro do bien okay debe no taye ban wa we ori bien e Frances star ige ate fimi
okona ati wanu wado okona fi we miku oje okona no ka wo eki okpe na nwina bana emi we ki ari nwina sekene gbe Frances yenia okona do so ladian we Frances miyen odo nu wari na ri ya gona ige me ni Frances yurema me ni Frances yurema wa ta we 20 years oje na ni yawo ija yen gbe okay 20 years oje an gbe 40 years a separate no wana we Frances ori gyohona o gyokpena we no ri ebe divorce gie owo han we na me we se gbe ane for years for many years 1 year 2 years inya hiro emi no we concern yan tin ma finri because a divorce you take a long time no time rejo okedo won wa ma nota wa riri abu pe ana wa ma nebe no kona ala yes wa we eso we tare ma ni no ka tene ne mere no ga wo na mere to mu mi yunu agun re no ya agun o mu mi yunu ogun na we ni ma re voice no o ma we ne mi ya sunu ni me da me wo keke na we de do te o pa keka no we ma ta wo we ma na ya na bio omo no ko na pa omo pa no ko na bia ni ma na Nigeria na bio Denmark ona we 1 year birthday okpe na ma we won ko na o na wo those things ne Nigeria na egbe yan la wa da doge na wo ko na reje mi ma na wo e ma na gele mare ebu ona divorce ona de maro ko na ogba mi oku ma ni ku most of people me di ma waje ma won yin me ma we gwa we respect we ne ipia runda we maybe wa we ma la we bone ma wo pe awe ni mariri mi ma wo na mi we mi wo pa no ke wu wa ma ibe je we awe mi agbon we iga we mi o da awe mi yeke ege no pe ya ha we e mana na stop e mana patient yin ezin gbori yin na fo wa do sun ago emi ni wa wi pe ae wa so pe ra ri wa ago o kere nu wa ya ri lu fun kobo wa so ihu nebe me nwa no yan ga gbin wo bopa yan ga de because me believe we no ko ni we jeri wa weje o ko pa yan ro we o do afiyan accuse go da afiyan yo oye bomu yen o pe ye bomu ko abi o ko ye bomu pe a igo da afiyan tan e bole lo waya igo we ya o pe na o ko na we to o puk morwa o ga gbale to e di pa la fi ma so o si oku na pe na we ko ebu wa we gwo osuwe we gun o si o pe na no pe na we dori eke gbotin oku na accuse ese we o lowi e come no ma say 5 years e ga no we no ko na ma enwa we ke ni wa ta se na na wa ire ke na be mi kuji wu we o pe awon ko ro ne for years government na we ya mo wa no pe na wo ona yan pay 6 months abi 7 months wo ko na ko efwa o ko na ibe gege ma na me se pe na ibe ri yo wa o ibe ari yo wa o bi ari yo wa e ma na ya o ko na gwale we no ya change sign ya no pe na ga imeke na lawa because of we kan mi o ko we of we kan mi o ko we wa ire ya we gbe ge aya bo yen ne do okay o pe na ona be of sign we ne o pe na be do we a ni yen ke wa yun ya yin ya ri un lu fi kobo ni wa yun ye won ko pa mo ya pe tan we ọmọ no ya hurun do ope apa eke na rota gbon na ya wi eri o be yo ko no ope na hurun do ko pa o mi so ko iku ya fe no wi mo se fo be bagbon na iku e do mo se no won yin me wo unyin me o se unyin me o wa o se mara ila we bone emi ne sunu we wi ma emi ni ma ti wo pe we wi ma imani ko ga wi pe ae mara wi pe ae aga wi pe ae o na me wi eri ma wi ma o president ime nwa we ra me wi je me o wa jo wo kera me gu era me gu wan gije me gu era me gu abeti mama gbe nya pe awe na gbo ye na me ogun wa ja ogun wa di mo pe ani na ti wa nu wa do o ko na fi we miku oje okpe na no ka wo eki okpe na nwina bana emi we ki ari nwina sekene gbe Frances yenia okona do so ladian we Frances miyen odo nu wari na ri ya gona ige me ni Frances yurema me ni Frances yurema wa ta we 20 years oje na ni yawo ija yen gbe okay 20 years oje an gbe 40 years a separate no wana we Frances ori gyohona o gyokpe na we no ri ebe divorce gie owo han we na me we se gbe ane for years for many years 1 year 2 years
Inya hiro, emi no we concern yan tinya ma finiri, parce a rien divorce, you take a long time. No temps rejo. Okedo won. Wa man nota, wa reria bu. Oh, boyana. Wa man never no hona la. Yes, wa we eso we tare man ni no kate ne mere no ga wo na mere to mwemi yunu agun. Re no ya agun e. O mwemi yunu ogun na we ne ma voice e no. O me ne mi ya sunu e ni medam wo keke na we de do tell okpa keka no we ma ta wo o ma na o ri ebe no ho na e ma na ri ebe no ho na no ya no ho na ya ame bebe we dem ka kwesi 10 years ne no ya ame be ne problem ya na ke sunu ne me don ame na ke sunu e ri eba ba na mi ere français ri bien na e ban ri dollar dia Woman gegberi bati e français. Wa we français we gonia. Wa gari e picture momo na wa da bien innocent. Wa na ri ejo. Me ano wo takpa, me ano e wa ya fefe o takpa. Wa we ge o de o reta o ma tata o emeni tani e ma. Wa na we français ge o wa be mi ku. O ku no le lo pe ano ka won ho ne. Wo pe anan lo we ko wo kontion de kene abemi ku jewo de kene abemi ku no ri je se wo yan eva okay o ko no ro wodo no ya lo we ke obo abe wo we lo we ke man no mu na be BW ona e we big man wife yin no ya invite e man abi bi ka no recamper ire no iwe ni temo pa ma wa wi yan ti ere ne no na no we français no ko no ri do mo ka bodo mo yun na we français go we be ku go biele ire ri o biele o ma show la dan go amuro jo hun ama wono na ga amuro jun we na je ane yan we do we ni ri be sector o ge marriage re no ya we marriage o no ya we introduction o no ya we marriage no ya we a court marriage o ma mi ri la dian eti yen be wo yin le wana mi ewe ibata no we gbe bata no woro irungba na dollar no ke ne mana keje Nigeria me on se veri owe mana ma je Nigeria we je ojo si gba ha we je o ke ne mana keje Nigeria ever since ni France so pa wa lele France so pa oko no le no ga lele be we Nigeria ni emi no joma o aze o hu no ha we e ki o pe anwina e o pe ana go ye bomu yen eri o pe ana wo na eri yen me ni yen jawu excuse me eri yen me ni yen jawu eri yen ri wono na okay yen fi we arite mi ohu opa no kian lele ma na yen fi we arite mi ohu opa ni ma na kian o me de ken wa na atale tata toto na de te de makina o na yari ohu because of we most of you no re ola most of you no re de maki pa yo ma bo o na we ni wa ya gwalo ni e ko gwalo we Nigeria ori enia okyan we yu wa gbe wa ma ge won mi wa ma ge ri pu yo to ni wa ri no ohu na mo bo sunu owo ko na we no yari aka we mi ko no kama ebe ka bie ba mode e o ko na pa sun won o ma so ro no ma e bi ogbon so ya bie we ya agba 10 years no we agba 15 years ne okay do bie bae ebe yan pare sun won abe mi arun won pa no we bi omo pa kekan e iwe gbe iwe bie omo pa kan ni do 1 million ba ho e yan pare sun won but we wana mi e we wa gun ago bokpa wa ma we ne me ya sunu e nu wa we ne na nu wata na wa mi ma no ke de makire no gun ayo we ge ne na ya sunu e wo so mo na gbo no wa si kokko na nu wa nu e we wo mi na ya sunu e wa ma no wa gbe ihun go bokpa e français we français ya ri wa e David no tin wa yo we mi na ba wa gbegu e ni no wa otakpa o wa be se veri ogwe ewu ma e ma na yon mo ko na ke Nigeria re we Denmark wo mo ko na ari owa ona mo ari owa o ma na mwere o bi e no ko na e Nigeria na bio omo no ko na pa omo pa no ko na bio ni ma na e Nigeria na bio e Denmark ona we won je birthday o pe na ma we won ko na o na wo those things ne e Nigeria na gbe yan la wa da doge na wo ko na re je mi mana na wo e mana gele mare ebu ona divorce ona de maro ko na o gbe mi o ku o mani ku most of people me di ma wa je ma won yin me ma we gwa we respect we ne ipe a runda we maybe wa we ma la we bone
ma wo pe ave ni mariri mie ma wo na mi we mi wo pa no ke wu wa ma ibe je we ave mi agbon we iga ave mi o da ave mi yeke ege no pe ya ha we e mana na stop e mana e patient yen e zin gbo yin na fo wa do sun ago e mi ni wa wi pe ai wa so pe ra ri wa e wa ago